Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim دائما والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد وسلم دائما والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Sak pertama sila yat ngiring panjat kalimat syukur tiba di sida Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sak kedua sila yat ngiring bersolawat di pak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makin yat bareng ngaji tentang nuzulul Quran. Seketik sebutan si Imam Suyuti di dalam kitab Al-Itqan. Al-Quran niki tepentun si Allah Ta'ala sampin Al-Quran niki jog baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telupase. Ya pun sampai Al-Quran niki jog baginda Rasul telupase dan tepentun si Allah Ta'ala. Sak pertama Allah turunkan Al-Quran niki ojok lauhil mahfuz. Berembentan Al-Quran niki tepentun si Allah Ta'ala jok lauhil mahfuz dan sekek-sekek darak wikan berembentan tepentun si Allah Al-Quran niki jok lauhil mahfuz. Darak sekek-sekek wikan, darak ketahuan berembentan Allah niki pentun Al-Quran niki jok lauhil mahfuz. Niki pasal sak pertama. Pasal sak kedua Al-Quran niki tepentun leman lauhil mahfuz ojok Baitul Izzah atau sak tersebut aran sama'id dunya. Langit sak paling deket kaca dunia ya leman tepentun Al-Quran niki leman lauhil mahfuz. Berembentan Al-Quran niki tepentun leman lauhil mahfuz ojok Baitul Izzah atau sama'id dunya. Bahasan ulama tiang pelungguh dab'atan wahidah sebungkul satlung dah sejus niki langsung tepentun sama dunia. Yang tan terpentul satu bungkul satu dah sejus niki terpentul leman lauhil mahfuz ujuk sama dunia atau Baitul Izzah. Leman Baitul Izzah niki pasal sak kedua sabaru niki. Pasal sak ketelu leman Baitul Izzah atau sama dunia ujuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perantara perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ya penabi sak teparan alan Al-Quran kalamullah al-munazzal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Al-Quran niki adalah kalamullah firman Allah Ta'ala sak tepentun ojok
baginda Rasul melalui malaikat Jibril alaihi salam. Saya saksibukan irup si Al-Quran yang mulia dunia akhirat. Bahasan ulama tiang pelungguh, kullu ma yartabitu bil Quran asbaha azima. Selapuk searak kaitan kaca Al-Quran pasti jadi mulia. Sila yat bandingan mangkin, yat cekan mangkin. Kertas tertulis kadu bahasa Indonesia mau kemana? Udin nulis misalnya sekek kertas niki. Lek sekek kertas tertulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kertas sekek baru niki tertulis si bahasa Indonesia. Apa ni tertulis mau ke mana? Kanggot dek tegal lambut dakan dek diuduk. Kanggot dek tegal kertas tertulis si bahasa Indonesia niki dakan sendai diuduk. Kanggot. Makin kertas kedua tertulis si ayat Al-Quran. Makin kanggot tegal dakan sendai diuduk. Dan kanggo la yamassuhu illal mutahharu. Kertas jarin mulia. Tapi sebab mulia saya ngasak tertulis Al-Quran. Malaikat Jibril alaihi salam tersebut si ulama tiang pelungguh Sayyidul Malaikah, tuan leman para malaikat, ketua malaikat alam malaikat Jibril niki. Kemben tersebut Sayyidul Malaikah, kemben jadi malaikat salib paling mulia malaikat Jibril niki. Saya ngasak arak kaitan kaca Al-Quran. Al-Quran niki terpentung si Allah Ta'ala ajuk baginda Rasul melalui malaikat Jibril alaihi salam. Arak kaitan kaca Al-Quran jarin malaikat sak paling mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluk alat itlaq, nabi sak paling mulia, makhluk sak paling afdal, makhluk sak paling solah. Kembin saya arak kaitan kaca Al-Quran. Al-Quran niki terpentung si Allah Ta'ala ujug baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makkah Al-Mukarramah afdalu buq'atin fil alam, seabdal tau, seabdal kota searak lek dunia. Kembin debakan jari kota sa paling afdal. Tunas juluh. Kembin debakan niki tau sa paling mulia lek dunia. Kembin Mekah depelek si ulama tiang pelungguh. Saya ngasak Mekah niki ya tahun terpentun Al-Quran. Beton terpentun Al-Quran niki pertama kali elek Gua Hira. Beton Gua Hira niki Mekah. Gua niki elek gunung taot. Aran Gua Nur atau Jabal Nur. Di atas Jabal Nur niki arak gua ya tom bertahanus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terdatangi si malaikat Jibril alaihi salam. Tun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jarin afdalul buq'ah, tau sak paling solah, kota sak paling afdal di dunia Mekah. Kembin arak kaitan kaca Al-Quran. Jadi selapuk searak kaitan kaca Al-Quran pasti jadi mulia. Tiang pelungguh namun sibukan irup tesi Al-Quran yang mulia irup te dunia akhirat. Sebutan di dalam riwayat lemak dengan sak genem jok Al-Quran yang tempuh lemak di akhirat. Sebutan si Imam Nawawi di dalam kitab Ad-Dibiyah. Yuqalu li sahibil Quran lemak di akhirat dengan sak genem jok Al-Quran yang tempuh lemak di akhirat. Nabiun ini tempuh dengan sak genem jok Al-Quran niki. Iqra baca Al-Quran dia. Wartaki sikit baca Al-Quran niki li akhirat sikit tinggi derajat yang pelungguh li akhirat. Sengak bahasan Imam Qatadah tenukil bahasan beliau si Imam Qurtubi li dalam tafsir Al-Qurtubi derajat syurga niki kepenon mara ayat Al-Quran. Pira ayat Al-Quran niki 6666. Arak pendapat lain riwayat Imam Abdullah bin Abbas ayat Al-Quran niki keluar 6616.
Niki tersebutan di dalam kitab Baidul Khabir. Sekarang si Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Hasani. Ia karangan kitab niki bahasa beliau arak pendapat ayat Al-Quran niki keluar 6.606 olas. B dalilan riwayat Abdullah bin Abbas. Ia keluar derajat surga niki li akhirat. Keluar ayat Al-Quran. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca Al-Quran dia secara tartil unit tempoh lama li akhirat. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, kedudukanmu di akhirat di akhir ayat yang engkau baca di dunia. Jadi seke penuh terbaca Al-Quran di dunia, seke tinggi derajat yang pulungguh lama li akhirat. Di dalam riwayat lain, man syaghalahu al-Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillah ala sa'iri khalqi. Saya sak tersibukkan irup si Al-Quran sampai lupa nunah jok aku. Niki hadis qudsi. Sibuk si Al-Quran sampai lupa nunah jok aku bahasa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Niki si genem si Al-Quran di dunia sampai den wah nunah jok aku bahasa Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi niki. Berembe dengan niki sak tersibukan si Al-Quran irup a'taituhu afdala ma u'tis-sa'ilin. Yak bengan jok dengan niki seabdol Nabi sama kepeng ojok dengan sak nunah jok aku. Jadi yang sak terbaik yang tebeng si Allah Ta'ala niki lamun genem si Al-Quran. Kemben sehingga Al-Quran niki abdulul kalam, seabdul kalam, seabdul firman. Darak singkalah Al-Quran niki. Jadi sibukan diri si Al-Quran yat mulia dunia akhirat. Lagu separuh Jawa belin doang Al-Quran niki bapak. Beton kolon di atas laci sampai kemben terbuka sekali langsung kepilin si kerpuk niki. Si dewa buka. Arak sebeli Al-Quran beton kolon dalam laci. Lupa ton beton kolon kunci laci niki si dewa boy Al-Quran. InsyaAllah libakan jendara lagu nggih paju-paju doang baca Quran mau libakan insyaallah nggih. Beje kedah niki. Tersebutan di dalam riwayat belembe dengan sabar iman mugirang baca Quran. Wa masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamathalit tamrah laysa laha rihun wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Quran kamathalir rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Quran kamathalil hamdalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Niki pesan Nabi dalam sebuah riwayat. Dengan sabar iman genem baca Quran umpamaan si baginda Rasul kamasalil utrujah marak buak jeruti. Niki tata umpamaan si baginda Rasul dengan sabar iman mukirang baca Quran kamasalil utrujah marak buak jeruti Arab. Lamun li Arab niki buak jeruti niki buak sa paling solah. Buak sa paling mahal. Buak sa paling solah. Lamun jeruti beda jeruti Mekah ke jeruti Lombok niki. Lamun juruti Mekah ya Allah lembut isinmu sengeh malik. Yang tadi umpamaan si baginda Rasul dengan sabar iman mukenem baca Quran marak buat jeruti. Berembe buat jeruti niki rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun, rasa solah kanca ambun solah. Makin berembe dengan sabar iman lagu ndeng kirang baca Quran. Al-Quran doang dem pedoi li balik. Aneh. Berembe dengan sabar iman lagu ndeng kirang baca Quran kama salit tamroh pesan baginda Rasul marak buat kurma. Tumpamaat marak buat kurma. Lamun ndeng kirang baca Quran. Berembe buat kurma niki laisa laha rihun darak ambun wa ta'muha hulbun lagu rasen mate. Darak ambun adin dan terkenal si malaikat di langit.
darah ambu sehingga dengan tunas. Niki tetumpamaan sebaginda Rasul dengan asa beriman mundek kirang baca Quran marak buat kurma berembe buat kurma niki laisalah harihun dar ambut lagu mateng rasa bet pelek makin melet jadi buat juruti atau jadi kurma juruti doang lamut melet jadi juruti paju baca sen bapak baru lagu makin det keton arti baca doang Al-Quran niki lagu net keton makna tetap tendek mau pahala pasan ulama tiang pulungguh salah satu makbulatun minal amal in hadarul qalbu ladaiha aw ghafal qiraatul Quran aw salatu ala nabi kamilis sifati aw hasbunallah ila akhirih telu amal dakat sak dek ketahuan makna dakat sak dek ketahuan artin yang pelungguh niki tebeng pahala si Allah Ta'ala arak telu besak telu tersebut si ulama tiang pelungguh pertama qiraatul Quran baca Quran sak pertama dakan sandik ketahuan makna dakan sandik ketahuan artin tetap tiang pelungguh niki tebeng pahala si Allah Ta'ala in hadarar qalbu ladaiha aw qafal baik tahun artin atau dek ketahuan artin tetap yang pelungguh niki tebeng pahala si Allah Subhanahu wa taala. Beremberuan pahala dengan baca Quran. Tersebutan riwayat man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya baca sehuruf doang dalam Al-Quran falahu hasanatun maun sekek kebaikan berbentan titung sekek kebaikan niki wal hasanatu bi asyri amsalha sak sekek niki 10 dan titung lain mun bulan Ramadan niki lamun le bulan Ramadan sekek huruf titung 70 dan titung sekek huruf yang tetep pahala si Allah Taala innan nafilata fihi ta'dilu faridatan wal faridata ta'dilu 70 faridatan fi ghairihi luwek pahala lamun baca Quran di Ramadan. Ya pun Imam Maliki niki lamun datang bulan Ramadan Nabi pesan Imam Maliki niki jaa syahrul Quran datang bulan Al-Quran. Sampai-sampai tersebut si Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Imam Maliki niki lamun bulan puasa 60 kali hatam Al-Quran. 60 kali hatam Al-Quran Imam Maliki niki di bulan puasa kemben fokusan diri si Al-Quran. Sejelo sekali hatam, kemalam sekali hatam. Lamun lung dah sejelo berarti 60 kali hatam. Ya tan Imam Maliki. Arak li dalam sembahyang don hataman Al-Quran niki sembahyang zuhur hatam, sembahyang asar hatam. Lamun di bulan puasa, ya tan ulama tiang pulung si genem jok Al-Quran niki. Ibu-ibu niki arak sa 70 dan hatam Al-Quran tunas. Makin sila arak sawah hatam sekali niki. Bapak niki arak sahatam sekali Al-Quran selama bulan Ramadan niki tunas. Dengan sabar iman harus genem baca Quran. Harus demen baca Quran. Yes, ye jari awat Al-Quran niki. Lamut galo, lamut susah baca bi Al-Quran niki kah dua susah niki. Berembe-rembe boleh utang dalam lamut genem baca Quran niki dia susah. Tes ibu-ibu niki. Soalah hangan de bapak niki lamut genem baca Quran niki. Niki sak pertama dakas sendek ketahuan makna Al-Quran niki lamut baca tetap diang pelungguh tebeng paha. Sak kedua Nabi qiraatul Quran Nabi aran as-salatu ala nabiyyi kamilis sifati. Sak kedua tetap diang pelungguh niki tebeng pahala si Allah Taala dakas sendek ketahuan makna Nabi salawat jog baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunas di masjid niki bele-bele unit baca salawat kah tarawih niki le selak-selak tarawih niki. Bele-bele nggih. Sak kadu speaker doang jaga sebele unit lamun salai jangan baca salawat. Bele-bele tunas, bele-bele baca salawat selak-selak tarawih niki. Berembe hukum baca salawat bele-bele. Selak tarawih ni ke separuh Allahumma salli alaihi unit toleh suara sampai belaka.
Kasalan dia solawat pun kena lalu niki jak. Allahumma sholli alaih. Baru solawat pun lalu jak. Sesasak niki. Qala ba'du salihin, tersebutan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Bahasan dengan soleh, kana li jarun musrifun ala nafsi. Arak berdua tetangga niki sangat simpetah. Tamu bahasa Melaka niki betah, pengel, jahat. Dia bahasan dengan soleh niki arak tetangga berdua laku simpetah. Qultulah sopok jelo muksurun tobat tetangga niki si lelah ke engan ya Allah kepetan nabi unik ujuk tetangga niki tubi ilallah tobat ujuk Allah Ta'ala batur falam yaf'al menunin tersuruh dan ini tobat lagu nabi sak terjadi bapak ibu niki falamma mata ra'aituhu fil jannah pasal dengan sak soleh niki padahal kepetah le dunia padahal kepengelik dunia pas meninggal dunia wak ipian bedok ipian lek syurga tahun yon den yak kebalik iping keni yon dengan sak soleh ni padahal kepetah lek dunia kembek lek syurga tok engah saya ngaksa pengak saya ngaksa penasaran pasal dengan sak soleh niki ketua dan terus lima nil tahadhil manzilah kembem tebeng jok syurga si Allah Taala padahal kepengel melek lek dunia. Nabi Unim berjawab, qala hadartu muhaddisan fasami'tuhu yaqulu man rafa'a sawtahu bis salati 'ala an-nabiy Muhammadin wajabat lahul jannah. Nabi Unim berjawab pasal kedua le dalam IP niki dengan sak timpian le dalam syurga padahal kepengen le dunia. Oh sopok ketika wak hadir le majlis ilmu. Le majlis hadis marak niki. Dakan sak bengel lagu pacun ngaji. Mu dengar sak nyampean, Nabi mun sampean, arak hadis mun sampean sekek bahasa. Be hadis niki, man rafa'a sautahu bis salati 'ala nabiy Muhammadin wajabat lahul jannah. Sai-sai seangkat suara bersolawat kepada baginda Rasul, wajabat lahul jannah, wajibnya dalam syurga. Si Nabi si angkat suara, si semangat bersolawat kepada baginda Rasul. Si semangat dan dia pun angkat suara belik-belik dan bersolawat. Saya seangkat suara bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah, wajibnya nama syurga. Ini dalam riwayat niki. Nabi bahasa beliau farafa'tu sauti, muya sebab angkat suara ke amalan bil hadis sengak sa amalan apunin ulama sabaruk bahasa wa rafa'a ashabi aswatahum mubatur-batur kemilun angkat suara mara aku bahasa wa kana sababan lil maghfirah lana jami'an niki sebab Allah ampuni aku dakak sepengel di dunia lagu wak bersolawat belik-belik ya sebab Allah Ta'ala bengku syurga ya bahasa. Masya Allah niki solawat niki beliau ni baca solawat dekat sana niki sak gedak berani dia mah ngaji niki lagu dendet no bajoran dan baca solawat separuh lalu tentu niki bapak segera lalu ni baca solawat niki di dalam riwayat lain Ja'ani Jibrilu alaihi salam bahasan baginda Rasul suatu ketika malaikat Jibril datang jok aku. Nabi bahasan malaikat Jibril niki ya Rasulullah man shalla alaika sallat alaihi malaikah. Wahai Rasulullah saya sak bersolawat jok lungguh ya Rasulullah sallat alaihi malaikah mau undo para malaikat. Wa man sallat alaihi malaikatu saya mau doen malaikat kana min ahlil jannati pasti dengan niki mau syurga. Inna awalan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan dengan sa paling deket kanca baginda Rasul lemak di hari kiamat aktsaruhum alayya salatan dengan sa paling penuh dan bersolawat juk aku. Niki riwayat niki hadis. Penuh dan bersolawat apalagi dalam bulan puasa niki. Kembali juk Al-Qur'an. Dan tutup lawan bapak niki. Nuzulul Qur'an garis ketinggi.
Al-Quran niki aran tan terbaca. Dan selapuk dengan baca Quran, mau syafaat Al-Quran niki lemak di hari kiamat. Pasal baginda Rasul dalam riwayat rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu, penuh dengan baca Quran, lagu Al-Quran niki ya laknat lemak di akhirat. Berbeda dah. Dia pacu baca Quran, lagu Al-Quran niki ya laknat lemak di akhirat. Berbeda dah. Den pacu, den kena dan baca Quran. Den kena dan baca Quran. Sehingga Al-Quran niki aran dan terbaca. Berbeda dan terbaca Al-Quran niki sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Berbeda dengan baca Al-Quran secara tartil, pasal Imam Ali karramallahu wajhah, at-tartilu tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqub. Baca Al-Quran secara tartil niki adalah membaca Al-Quran dengan bertajwid dan membaca Al-Quran sesuai waqaf ibtidah daripada Al-Quran. Dia dan baca Al-Quran niki. Maka arabasan ulama pelungguh niki wal akhdhu bit tajwid hadmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana azimu. Al-Quran niki wajib membaca secara bertajwid. Alam yujawwidil Qur'ana azimu. Saya baca Al-Quran tanpa tajwid azimu, berdosa, dosa belik. Ya wah dengan sak telah anas si Al-Quran lemak dengan sak semele-mele terbaca Quran. Sehingga Al-Quran niki den gampang den semele-mele dan terbaca. Harus arak hukum iqlab, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham bila gunnah, mad jaiz muttasil, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad adid lisukun, mad iwan. Niki hukum-hukum tajwid namun baca Al-Quran wajib dipraktekkan selapun niki. Lamun ndik baca Al-Quran secara bertajwid azimu berdosa. Niki wah sak tersebut dalam riwayat sabaru rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Perok dengan baca Al-Quran, lagu Al-Quran niki ya laknat lemak di akhirat. Ya pun wajib tiang pelungguh niki berajah ilmu tajwid. Adik sakembih, adik sak berdua pahala baca Quran, adik sak dama dalam hadis iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran niki sehingga Al-Quran niki datang lemak di hari kiamat kembih syafi'an li ashabih, untuk memberikan syafaat ujung dengan sak kenem baca. Lagu dengan sak berembih, dengan sak kena unim baca, lamun salah unim baca jah lamun dalam hadis rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu niki. Lagu wah tawat makin nggih tawat makin mendeta berajah berembe niki hukum tetap tadi nama dalam hadis sabaru makin bahasan sekedik ya bertutup niki. Wah tawat makin mendeta berajah berembe makin lamun normal leman kode. Arti lamunnya berajah leman kode tahunnya baca Al-Quran niki. Lagu macam lin tepale si amannya itu suruh mondok, dia ada suruh lalu ngaji, lagu ngelit-ngelit macam lin kedit ama. Ini milih berajah pengel pas kode. Uta toa itu napiaran itu nyesel ya Allah kenyesel kendi berajah Al-Quran leman laik. Ini pas dengar ceramah tu nyesel lagu. Berembe niki tetap dosa niki. Tetap wajib hukumnya perajahan Al-Quran. Dakat sawah toa niki wajib tiap pelungguh niki berajah Al-Quran, ada sak baca Al-Quran niki dengan bertajwid. Cobaan pacu lain pas kode dan nyesel pas toa makin. Lagu saya salah makin Allah Taala tu. Yang pelunggu salah sandik pacu leman kode ya pun makin tertuntut si Allah Ta'ala niki berajah sehingga darak batas dengan berajah niki dah kasatoa tetap wajib hukum berajah Al-Qur'an kecuali leman kelahiran dan normal sampai toa dan tahu baca Quran sehingga sandik normal lah melem berajah lagu dan tahu kayak kembali sehingga sandik normal dia berdosa dakkan sandek tak baca Quran niki. Atau mondok kan. Pacun mondok, pacun ngaji. Lagu si ekyun kaya kedik lalu
rendah lalu IQ sampai dan ini tahu baca Quran. Sampai rebek si guru le pondok tetap pendoang dia tahu aja baca Quran. Berembe niki lamun baca Quran salah, berdosa na tonde. Dia berdosa. Kemben, saya ngasak sampun berusaha ya baca Al-Quran niki dengan benar lagu dia tahu. Dalam riwayat alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirum fihi ma'as safaratil kiramin bararah. Dengan sak baca Quran, mu penter baca Al-Quran niki, beken penter baca Al-Quran dengan bertajwid. Ma'as safaratil kiramin bararah. Lemak yang terpesopok si Allah Taala kanca malaikat-malaikat sak mulia lemak li akhirat. Aniki, ia kancanya terpesopok lemak li akhirat dengan sak baca Quran, mu penter baca Quran. Ma'as safaratil kiramin bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran. Arak dengan baca Quran bahasa baginda Rasul wa huwa yatata'ta'u betak-tak dan baca Quran. Bagaimana betak-tak dia tahu. Lamun bahasa Nabi anon bahkan Nabi betak-tak dikit. Begak-gak. Padahal ya Allah kerajin kaya beraja Al-Quran lagu tetap pendoa begak-gak dan baca Quran berembe. Bahasa baginda Rasul lahu ajran. Dua mau pahala ni. Pahala Nabi, pahala berusaha baca Al-Quran, kaca pahala baca Quran. Niki. Dua mau pahala. Lamun dengar samarak niki model. Lagu lamun samara baru, leman kode macam dan balik si aman lagu dia milih doang ngaji. Udah pastoa dan nyesal berembe niki tetap wajib hukum beraja Al-Quran niki. Lamun baca Quran, musalah dan baca Quran berdosa. Amarak niki, mudah sak jadi ahli Al-Quran niki. Mudah sak tekican terpelihara dalam bacaan-bacaan ada sak mau padilah keutamaan baca Quran niki. Mungkin niki aturnya, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.